Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon. Séquence 2, négocier le projet. Page 10. On va commencer. Séquence 2. Négocier le projet. مناقشة مشروع. Je lis silencieusement le texte suivant. يعني غادي نقراو بتأني هذا النص هذا. Edito de Yann Arthus Bernard. فعندنا pourquoi cette exposition. لماذا هذا المعرض. Ces années passées à survoler la terre, à photographier l'homme et ses traces m'ont transformé. بمعنى لقد غيرتني هذه السنوات من الطيران فوق الأرض à survoler la terre, à photographier l'homme وتصوير الإنسان وخطواته. Du haut de l'hélicoptère, je suis souvent pris d'un sentiment d'urgence. Comment faire prendre conscience au plus grand nombre que nous sommes chacun responsables personnellement de notre terre. شرح ديال هذه البارتي هذه وهو غالبا ما ينتابني شعور بالإلحاح. كيف يمكننا جعل السؤال المطروح وهو comment faire prendre conscience au plus grand nombre que nous sommes chacun responsable personnellement de notre terre. يعني كيف يمكننا جعل أكبر عدد ممكن من الناس يدركون أننا مسؤولون بشكل شخصي عن أرضنا. يعني هنايا هذا الكاتب هذا تيتساءل يعني طرح واحد السؤال هو كيفاش يمكن لنا أننا نجعلوا واحد العدد كبير من الناس أنهم يعرفوا بأن هذه الأرض هذه مسؤولة منا من حيث أنها خصها ما تلوثش ما يوقعش لها بزاف ديال الكوارث. يعني هنا تنهضروا على الموضوع ديال حاجة ديال لونفيرونمون البيئة. يعني كل تصرف من تصرفات ديالنا فرحنا تساهم إما بصفة أو بأخرى بالتأثير على البيئة. إذا كان هذا هو السؤال المطروح في الفقرة الأولى. Comment faire prendre conscience au plus grand nombre que nous sommes chacun responsable personnellement de notre terre. كيف ما شرحت لكم السؤال اللي كان مطروح كيف يمكننا جعل أكبر عدد ممكن من الناس يدركون أننا مسؤولون بشكل شخصي عن أرضنا. أمر. Pourtant, lorsque j'ai entendu parler du développement durable pour la première fois, il m'a semblé que c'était une notion abstraite, absente du terrain et très éloignée de mes préoccupations immédiates. شنو تتعنى هذه الفقرة هذه؟ فبورتون وهي ومع ذلك عندما سمعت lorsque j'ai entendu parler du développement durable عندما سمعت لأول مرة عن التنمية المستدامة. التنمية المستدامة وهي développement durable pour la première fois لأول مرة. بدا لي أنها فكرة مجردة غائبة عن الميدان وبعيدة عن اهتماماتي المباشرة. اهتماماتي المباشرة هما mes préoccupations immédiates. Aujourd'hui, je sais que cette expression porte en elle un grand humanisme. بمعنى اليوم أعلم أن هذا التعبير يحمل في طياته نزعة إنسانية عظيمة. Un grand humanisme. Être écologiste, c'est avant tout respecter l'autre. يعني قبل كل شيء وهو احترام الآخر. J'ai rencontré des scientifiques qui m'ont appris comment notre planète. L'avenir du vivant était en jeu. J'ai pris conscience que pour une grande partie de l'humanité, la première préoccupation est de se nourrir, soi et sa famille, et que j'étais un privilège. غادي نحاول نشرح لكم هذه البارتي هذه كاملة. فاليوم يعني aujourd'hui, je sais que cette expression porte en elle un grand humanisme. أعلم أن هذا التعبير يحمل في طياته نزعة إنسانية عظيمة وهي grand humanisme. être écologiste. شنو هي être écologiste؟ أن تكون من دعاة حماية البيئة. يعني être écologiste وأن تكون واحد شخص من الناس اللي تدعو إلى حماية البيئة. avant tout respecter l'autre. يعني قبل كل شيء خصك تحترم الآخر أو الآخرين. J'ai rencontré des scientifiques qui m'ont appris comment notre planète. التقيت بالعلماء الذين علموني أنه من خلال الإساءة إلى كوكبنا يعني
مالمون نوتر بلانيت أننا إلى أسأنا إلى هذا الكوكب ديالنا. l'avenir du vivant était en jeu. يعني المستقبل ديال الكائنات راه على المحك أو لا في خطر. J'ai pris conscience que pour une grande partie de l'humanité, la première préoccupation est de se nourrir soi et sa famille et que j'étais un privilégié. فهاد العبارة هذه شنو تتقول؟ أنني وليت نعرف أن مستقبل هنايا الكائنات الحية على المحك، وأدركت كذلك بأن جزء كبير من الناس أولى من البشرية كان الاهتمام الأول ديالهم وهو إطعام الأنفس ديالهم، يعني سونوغيغ هما الأولين، وكذلك إطعام العائلات ديالهم، وأنني كنت شخصا متميزا بريفيليجي. كيفاش كان شخص متميز؟ أنه كان هو تفكر ذاك التفكير على قبل أنه يحافظ على البيئة ودائما تفكر فيها، ماشي بحال يعني الكثير من الناس، بزاف ديال الناس جزء كبير منهم اللي كان الاهتمامات الأولى ديالها وهي أنهم يغديو الأنفس ديالهم ويغديو الفامي ديالهم، يوجدوا لهم يعني الأكل والشرب، ما تيفكروش بالبتة بالبيئة. Amour, je passe. Chaque rencontre a été pour moi un enseignement. Tous ces hommes ont été mes professeurs. Grâce à eux, j'ai compris que chacun de nos actes quotidiens est important. Chaque rencontre a été pour moi un enseignement. يعني كان كل اجتماع درسا بالنسبة لي. Tous ces hommes ont été mes professeurs. كل هؤلاء الرجال كانوا أساتذتي. Grâce à eux, بفضلهم فهمت أن كل عمل من أعمالي اليومية يعني les actes quotidiens est important. عرفت أن كل عمل من أعمالنا اليومية فهو مهم. Si je déverse un produit toxique dans mon évier, il rejoint une rivière, puis la mer, et de là, il peut polluer n'importe quel continent. معنى إذا صببت منتجا ساما في حوضي، يعني si je déverse un produit toxique وهو يكون سام، واحد البرودوي يكون سام، فإنه ينضم إلى النهر، يعني تمشي لينا il rejoint une rivière، تمشي النهر، وكذلك تمر لنا إلى البحر. ومن هناك يمكن أن يلوث أي قارة، ممكن أنه يلوث لنا أي قارة. Si j'achète du café de commerce équitable, je décide d'aider des gens à vivre autrement. Au fil des jours, des gestes simples sont devenus évidents et gratifiants car ils donnent un sens à chacun de mes actions quotidiennes. C'est pourquoi cette expression parle du monde entier. الشرح ديال هاد لابارتي هادي وهي يعني si j'achète du café du commerce، إذا اشتريت يعني واحد القهوة قررت مساعدة الناس على العيش بشكل مختلف على مر الأيام. أصبحت الإيماءات البسيطة واضحة ومرسية لأنها تعطي معنى لكل من أفعالي اليومية، يعني ديمي أكسيون كوتيديان تعطينا واحد يعني معنى لكل من الأفعال اليومية. لهذا السبب c'est pourquoi cette exposition parle du monde entier، يعني لهذا السبب يتحدث هذا المعرض من جميع أنحاء العالم. Le développement durable ne peut pas être limité au territoire personnel de l'environnement immédiat. يعني الشرح ديال هذه العبارة هذه أنه لا يمكن أن تقتصر يعني هذه التنمية المستدامة على الأراضي الشخصية للبيئة المباشرة. لو ديفلوبمون ديورابل كيف ما سبقت شرحتها وهي التنميه المستدامه، ما يمكنش انها تتقتصر لنا على الاراضي الشخصيه للبيئه المباشره، يعني الاراضي الشخصيه للبيئه المباشره وهي au territoire personnel de l'environnement immédiat. Il est international par nature. Toutes ces années, j'ai reçu un cadeau des images magnifiques. Aujourd'hui, mes photos ne doivent servir qu'une chose: aider à cette prise de conscience. Je veux les offrir comme autant des présents que j'ai reçus. بمعنى أنه لا يمكن أن تقتصر التنمية المستدامة على الأراضي الشخصية للبيئة المباشرة، يعني على الأراضي الشخصية للبيئة المباشرة، فهي ذات طبيعة دولية. Il est international par nature، عندها واحد الطبيعة اللي هي دولية.
كل هذه السنوات تلقيت صورا رائعة كهدايا. يعني tous ces années j'ai reçu un cadeau des images magnifiques. يعني كل هذه السنوات لقيت صورا رائعة كهدايا. اليوم يجب استخدام صوري لشيء واحد فقط، وهو للمساعدة في هذا الوعي. الوعي ديالش اللي تيتكلم عليه الكاتب هنا، يتكلم على الوعي أننا خصنا نحافظوا على l'environnement، على البيئة. يعني أريد je veux les offrir comme autant de présents que j'ai reçus. يعني أريد أن أقدم لهم أكبر عدد ممكن من الهدايا التي تلقيتها. C'est aussi très valorisant de retrouver mon travail dans toutes les écoles. Mais de la même façon qu'il m'a fallu des professeurs pour donner un sens à mes images. كما أنه من المفيد جدا أن تجد عملك في جميع المدارس. C'est aussi très valorisant de retrouver mon travail dans toutes les écoles. يعني كما أنه من المفيد جدا أن تجد عملك، وفرحان أن العمل ديالو وصل لجميع المدارس. ولكن mais de la même façon qu'il m'a fallu des professeurs pour donner un sens à mes images. ولكن مثل ما كنت بحاجة إلى المعلمين لفهم صوري. Ces expressions ont besoin de la pédagogie et du savoir des enseignantes. J'espère qu'elle sera un bon outil pour mieux faire comprendre ce qui est le développement durable et peut-être pour donner aux enfants l'envie d'aller plus loin. فإن هذا المعرض يحتاج إلى علم أصول تدريس ومعرفة المعلمين. آمل أن تكون أداة جيدة لزيادة فهم ماهية التنمية المستدامة. يعني j'espère qu'elle sera un bon outil pour mieux faire comprendre ce qui est le développement durable. ما هي التنمية المستدامة؟ وربما لجعل الأطفال يرغبون في المضي قدما. يعني pour donner aux enfants l'envie d'aller plus loin. يعني من أجل أن الأطفال يوليو يبغيو أنهم يرغبون في المضي قدما. إذا كان هذا هو الشرح ديال النص ديالنا إديتو دو يان أرتوس برنار، فهذا شرح مفصل يعني، فحاولوا أنكم تقراو هذا النص هذا قراءة متأنية، توقفوا على لي مو ديفيسيل الكلمات الصعبة وتشرحوها، وترجعوا على فيديو إن شاء الله تعالى عاد تلقاوه له شرح كامل. بالنسبة لاباج 11 إن شاء الله تعالى نلونسها غدا، وغادي نحاول نجاوب لكم على جميع الأسئلة المتواجدة فيها بالتوفيق للجميع، طلبا وليس أمرا، يعني أنكم تتفاعلوا أكثر مع القناة باللايك وكذلك باش تخليو لي كومنتير. بالتوفيق للجميع إن شاء الله تعالى، سنة موفقة. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde.